آج ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنی امریکی دوست ڈینا کو ریسیو کرنے آئے ہیں جو کہ پاکستان کی سیر کرنے کے لیے پاکستان آ رہی ہیں۔ ایئرپورٹ پہ انہیں ریسیو کرنے، گھر پہ تھوڑا آرام کرنے اور فریش ہونے کے بعد ہم انہیں لے چلے سیدھا مونال ڈنر کے لیے۔ راستے میں انہیں دیسی ٹچ دینے کے لیے گولا گنڈا اور لیمن سوڈا پلایا۔ I am having lemonade and what do you call it? Gola ganda. Gola ganda. I can't even say it. What? Gola Gola? ganda. Gunda. Gola Gunda. So That's pretty good, huh? How you like Oh, I haven't tried this one yet. But the lemonade is very refreshing on a hot day. I like it very much. Yeah. They're going to say she does not sound like an American. She's picked up the accent already. Okay. If Or you you like like it, it? it's okay. It's sweet. Yeah, it's very sweet. It's very sweet. اتوار کی شام کو ہمیشہ کی طرح مونال پر بہت زیادہ رش تھا۔ ٹیبل کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، مگر انتظامیہ نے ہمارے ساتھ فارنر گیسٹ دیکھتے ہوئے بہت جلد ایک اچھی ٹیبل ہمارے لیے ارینج کر دی۔ So many varieties. ڈینا کی فرمائش پر صرف دیسی فوڈ آرڈر کیا گیا جو کہ بہت ہی لذیذ تھا، اور کھانے کے بعد مونال والوں کی طرف سے ہمیں کمپلیمنٹری گلاب جامن بھی پیش کیے گئے جو کہ ڈینا کو بہت پسند آئے۔ اگلی صبح اپنے پروگرام کے مطابق ہم نکل پڑے گلیات کی طرف۔ گلیات میں اسٹے کے لیے ہم نے نتھیا گلی کا انتخاب کیا تھا۔ راستے میں رو والی ریڑھی دکھائی دی تو ہم نے فوراً بریک لگائی۔ رو والے بھائی نے اس میں لیمو اور پودینہ ایڈ کیا جس نے اس کے ذائقے کو اور بھی بڑھا دیا۔ ڈینا نے زندگی میں کبھی رو نہیں پی تھی، اس کو اس کا بالکل کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا، اور یہ اس کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اب دیکھیے ڈیانا کا رسپانس رو پینے کے بعد۔ Okay, drink it and tell us how you like it. Oh, wow. I've never had anything like it. It's really, really good. It's very refreshing and sweet and interesting. It's interesting. I like it. It's really, really good. Yeah, it tastes like a lemon cookie. That's what I think it tastes like. ڈینا نے امریکہ میں پاکستانی ٹرک آرٹ کی بھی دھوم سن رکھی تھی، اس لیے ڈیکوریٹڈ ٹرک دیکھنے کی بھی فرمائش تھی۔ راستے میں ایک جگہ کافی ٹرک کھڑے دیکھ کر ہم رک گئے۔ اتنے زیادہ ڈیکوریٹڈ ٹرک دیکھ کر ڈینا کافی ایکسائٹڈ تھی۔ جب ٹرک کے مالک نے بتایا کہ اس ٹرک کو تیار کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور 15 سے 20 لاکھ روپے تک خرچہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ نہ صرف ڈینا کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی باعث حیرت تھا۔ اب اگلی فرمائش تھی ٹرک کے اندر بیٹھنے کی، جس کی اجازت ٹرک کے مالک نے خوشی خوشی دے دی۔ How are you feeling? I feel this is amazing. I'm not gonna try though. How are you feeling? You want to drive? No. اتنے خوبصورت ٹرکس دیکھنا اور ان میں بیٹھنا ڈینا کے لیے لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا۔ جتنا مشکل اس ٹرک پر بیٹھنا تھا، اترنا بھی تقریباً اتنا ہی مشکل ثابت ہوا۔
All my friends are gonna say, "Oh, I'm a celebrity." No, just kidding. डैना ने पाकिस्तान आने से पहले गूगल पर जो पाकिस्तानी ख़ास चीज़ें देखी थी उनमें पकौड़े और समोसे भी थे, और पकौड़े खाना इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक है। इसलिए अब हम पकौड़ों की तलाश में हैं, और जल्द ही हमें एक पकौड़ा शॉप नज़र आती है और हम रुक जाते हैं और चाय और पकौड़ों का ऑर्डर करते हैं। Okay, and these are mixed. Hot. So you might have to wait until it's cool off. Okay, I'll have he wants to film me and he's waiting for me. I want the potato, but it's too hot. That's really good. Yeah. It's just all different spices. He has some seeds of pomegranate and some salt and maybe cumin seeds. What is it? Cumin seeds. Oh, okay. I like And that then a lot. those are crushed. Okay. Maybe if I cool it off. Okay, this is the spring water. Oh, it's very good. Oh my goodness. It's better than my water at home. Yeah. What do you say about these pakoras? Do you like it? Better, best I've ever had. Best I've ever had. That sauce that's amazing. I would never know that was pomegranate. It's seed. The pomegranate, Yeah. it's red, and this is not red, but so it's mixed with other things. Yeah, they are crushed. It's all, it's amazing. It's really good. पीक सीज़न होने की वजह से नथिया गली जाने वालों का बहुत रश है, और हमें भी जल्दी कोई नहीं, इसलिए हमारा अगला स्टॉप बंदर पॉइंट है, जहां लोग बंदर देखकर और बंदर लोगों को देखकर खुश होते हैं। ख़वातीन मशरकी हों या मगरबी, कपड़ों की ख़रीदारी इनका पसंदीदा मशगला होता है। चादरों वाले भाई ने भी हमारे साथ गोरी देखते हुए कीमतों को फ़ौरन 3 से ज़रब दी, जो कि हमने बड़ी मुश्किल से कम करवाई और ढेर सारी चादरें खरीदी। नथिया गली तक हमें कई जगहों पर ट्रैफिक जैम मिला। यहाँ हमने रूमी लॉजेस में अपने लिए रूम्स 15 दिन पहले ही बुक करवा लिए थे, इसलिए रिसेप्शन से कमरों की चाबियाँ ली और सामान रखने के लिए रूम्स की तरफ चल पड़े। रूमी लॉजेस के रूम्स कैसे हैं, इनका रेंट कितना है और इनके खाने का मेयार क्या है, इसके मुतल्लिक तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हमें थोड़ी जल्दी है क्योंकि हमने निकलना है मुश्कपुरी ट्रैक की तरफ। अपने कमरों में लगेज रखने और थोड़ा फ्रेश होने के बाद जल्द ही हम मुश्कपुरी ट्रैक पर थे। इस ट्रैक पर आजकल बंदर बहुत ज़्यादा हैं। लोग इनको खाना देते हैं और बच्चे इन्हें देखकर खुश होते हैं। मैं चंद दिन पहले भी मुश्कपुरी ट्रैक करने आया था और इस वक्त तो इतने ज़्यादा बंदर थे कि बाज़ औक़ात खौफ महसूस होता था कि कहीं ये हम पर हमला ही न कर दें। रास्ते में लोगों ने रवायती गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए डैना के साथ गपशप लगाई और तस्वीरें भी बनवाईं। मुकामी अफराद का ये खुशगवार रवैया डैना को बहुत अच्छा लगा। तकरीबन आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे इस खूबसूरत जगह पर, जो कि इस ट्रैक का सबसे प्यारा पॉइंट है। I feel very alive, very happy, and very grateful that my body can make it up here. It was a very difficult climb, but now the reward is this incredible view and all of these beautiful flowers. You know and butterflies everywhere, and just You know the name of this place? well, yes, it's Mushk Puri.
Oh, yes, it's look, mushpuri. mushpuri. Yeah. Puri. I keep calling it potpourri. No. It's like potpourri because of all the flowers. So it's nice. It's very nice. It's really beautiful. Thank you. इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी अयूबिया नेशनल पार्क की दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि है पाइपलाइन ट्रैक। डैना चूंकि कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, इसलिए यहाँ के फ्लोरा और फाना में इसकी ख़ास दिलचस्पी है। वो ख़ास तौर पर यहाँ के परिंदों को देखना चाहती है। आजकल स्कूलों की छुट्टियाँ होने और टूरिज़्म का पीक सीज़न होने की वजह से यहाँ रश बहुत ज़्यादा है और शोरगुल की वजह से परिंदे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। जूं ही ज़रा अंधेरा होना शुरू हुआ तो रश भी काफ़ी कम हो गया और कुछ बर्ड्स भी नज़र आने लगे, जो कि डैना ने अपनी ताकतवर दूरबीन की मदद से देखे और इनके नोट्स अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिए। हिमालय में ट्रैकिंग करना और यहाँ के बर्ड्स देखना डैना की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके पूरा होने ने डैना को आपदीदा ही कर दिया। ज़रा इसके अल्फाज सुनिए। I think I'm actually really emotional. I'm teared up because this is so impressive and so beautiful. And it's my life's dream to come here to the Himalayas and to be able to see this and this all day long. All we saw is people. And now we see nature and it's really beautiful. Really, really. So you are happy here? I'm very, very happy. Yes, these are tears of joy. This we is go. incredible. Okay. So I'm standing here, and all day long we've seen people everywhere, and now we have all of this nature, and it's just incredible. And I'm feeling very emotional, and I'm feeling like this is my life's dream, and I'm really, really grateful to be able to stand here and see this amazing view. This is really fantastic. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।